फाइनली 2026 शुरू हो चुका है, यानी ज़मीन ने सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। सबको मुबारक हो। इसके अलावा कुछ नहीं बदला, लेकिन पता नहीं लोग एक दूसरे को किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं। हालांकि हम सब की ज़िंदगी का एक साल मज़ीद कम हो गया है, और सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि हम क़यामत के एक स्टेप और करीब आ चुके हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गौर व फिक्र करने वाले लोग ये बात जानते हैं कि हम कुर्बे क़यामत के वक्त में जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क़यामत आने से पहले की वही छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को जानेंगे, जो कि आपके लिए एक रिमाइंडर होगा कि दुनिया का वक्त बहुत ही कम बाकी रह गया है। तो आइए शुरू करते हैं। क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। एक तो हैं बड़ी निशानियां और दूसरी हैं छोटी निशानियां। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ छोटी मगर अहम तरीन निशानियों का मवाजना आज के मौजूदा टाइम से करेंगे। देखें, कुरान और हदीस के हवाले से हमें मालूम होता है कि क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। इन छोटी निशानियों का मकसद सिर्फ लोगों को अलर्ट करना था, इन्हें समझाकर अल्लाह के करीब करना था, वरना इनका ज़ाहिर होना कोई अजाब की निशानी नहीं है, सिर्फ लोगों को अलर्ट करना इसका मकसद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी दरअसल क़यामत की अहम तरीन निशानी था, यानी नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाना और इसी उम्मत पर क़यामत का ज़ाहिर होना। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरा आना और क़यामत का आना इस तरह से करीब है जैसे ये दो उंगलियां आपस में। हदीस मुबारका में आता है कि कुर्बे क़यामत से पहले वक्त इंतहाई तेज़ी से गुजरेगा, यानी साल दिन के बराबर हो जाएगा, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक लम्हे के बराबर हो जाएगा। और आप ज़रा गौर करें कि आज हमें वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता कि कैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि साल ऐसे गुजरता है जैसे अभी कल ही की तो बात थी। और हम इस रूटीन के इतना आदी हो चुके हैं कि अब गौर ही नहीं करते कि ये क़यामत की अहम तरीन निशानी थी। मतलब सुबह हो रही है, शाम हो रही है और वक्त नॉर्मल से इंतहाई तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का अभी तक एहसास ही नहीं है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि अरब के अंदर बद्दू लोग एक दूसरे से मुकाबले के अंदर ऊंची तरीन इमारतें बनाएंगे। अरब के वो बद्दू या ऊँट चराने वाले गरीब चरवाहे जिनके पास एक टाइम में पहनने के लिए पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़े तक नहीं थे। हम देखते हैं कि आज के टाइम के अंदर यही वो लोग हैं जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला कर रहे हैं। आप देख लें कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर है, जबकि इससे भी ऊंची 1 किलोमीटर लंबी इमारत जिद्दा टावर के नाम से जिद्दा के अंदर बन रही है, यानी सऊदी अरब के अंदर। और फिर इसी के मुकाबले में दुबई के अंदर एक और इमारत बनने जा रही है जिसका नाम है दुबई क्रिक टावर। आप ज़रा गौर करेंगे तो देखेंगे कि सिर्फ अरब के लोग ही आपस के अंदर ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऊंची इमारतें बनाने की टेक्नोलॉजी वेस्ट के पास नहीं है या उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह मुकाबला सिर्फ अरब मुल्कों के अंदर ही आज देखने को मिलेगा, जिससे बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बहुत गैर मामूली तब्दीली है जो कि आज के टाइम के अंदर सिर्फ आपको अरब मुल्कों के अंदर ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात। तीसरी निशानी भी अरब से मुतालिक है कि अरब के खुश्क पहाड़ जहाँ पर हज़ारों साल से कोई सब्ज़ा नहीं है, एक वक्त आएगा कि यहाँ पर हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा होगा। यानी एक गैर मामूली जियोग्राफिकल तब्दीली अरब खसूसन सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि हमने तारीख में पहली बार देखा कि सऊदी अरेबिया के सरा के अंदर बर्फ़बारी देखी गई और खुश्क पहाड़ों को मसनूई नदी नालों से सैराब किया जा रहा है। और दूसरा, यहाँ पर बेमौसमी बारिशों की वजह से जगह जगह पर हरियाली और जगह जगह पर सब्जा देखने को मिल रहा है, जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इवन कि आज सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के अंदर भी ये शामिल है कि 2030 तक सऊदी अरेबिया के खुश्क पहाड़ों को हरियाली और सब्जे के अंदर बदल दिया जाएगा। जहाँ पर आपको कभी खुश्क सहरा और पहाड़ दिखते थे, वहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिलेगी। आज के टाइम के अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर मैन मेड और नेचुरल बदलाव की वजह से इस कदर तब्दीली आ चुकी है कि वो खुश्क पहाड़ जहाँ पर कभी भी कोई सब्जा नहीं था, वो फिर से हरे भरे होकर आबाद हो चुके हैं, जिनको देखकर आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अब देखें, यहाँ पर एक बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन ऊंची इमारतों को नहीं बनना चाहिए या फिर ये सब्जा आबाद नहीं होना चाहिए या अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया था, बल्कि ये सिर्फ निशानियाँ है कि जब वो वक्त आए तो तौबा करना और आखिरत की तैयारी करना। ये वो टाइम आने से पहले के सिग्नल्स हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे आप एक गाड़ी पर जा रहे हो तो आपके सामने रोड पर कई तरह के साइंस आते हैं कि आगे ये होने वाला है। बिल्कुल उसी तरह से ये निशानियां हमें बताती हैं, ये अलामात हमें बताती हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क़यामत हमसे कितना दूर रह गई है। चौथी निशानी के ज़माने आखिर के अंदर माल की रेल पेल होगी, बेतहाशा पैसा होगा और आज दुनिया के जितने अमीर तरीन लोग सेलिब्रिटी बनकर आपके सामने आए हैं, शायद इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। और आज अरबों के पास तो इतनी दौलत है कि इनकी अगली 100 नस्लें भी बिना कुछ किए बैठकर खा सकती हैं।
اتنا عیش و عشرت اور دولت کی فراوانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ شراب اور زنا عام ہو جائے گا اور عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ ان کو پہن کر بھی ان کا جسم ننگا ہی رہے گا۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا وہی زمانہ نہیں آ گیا کہ ہر جگہ پر شراب پانی کی طرح مل رہی ہے مگر چھپا کر۔ کالجز، یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بے حیائی اور زنا کتنا عام ہو گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر مسلم ملک کی نوجوان لڑکیاں ایسے ٹائٹ اور ولگر قسم کے ڈریس کے اندر ناچتی نظر آتی ہیں، ایسی ولگر باتیں کرتی ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ آج کیونکہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے دماغ کے لیے بالکل نارمل ہو گیا ہے، لیکن آج سے صرف 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی دیکھنے کو ملے گی اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اس سب کچھ کو نارمل سمجھا جائے گا۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ سود ہر جگہ پر عام ہوگا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلم ملکوں کے بینک بھی سود پر چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ قسطوں کا کام ہو، ٹیلی کام کمپنیز کا سود ہو، سٹاک مارکیٹ ہو، کوئی بزنس ہو، سب کچھ سود پر شفٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ ایسے نئے طریقوں سے سود اور جوئے کو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن اس سب سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اب اس کو نارمل سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آج سے 10-20 سال پہلے تک ان کا نام سن کر بھی گھبرا جاتے تھے، وہ آج اس سب کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی قیامت کی اہم ترین نشانی تھی کہ اس طرح کی حرام چیزوں کا معاشرے کے اندر بالکل عام ہو جانا۔ اگلی نشانی ہے علم کا غائب ہونا اور جہالت کا پھیل جانا۔ آج ذرا نظر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھیں اور بتائیں کہ کتنے عالم دین ایسے ہیں جنہیں آپ آج اصل عالم دین کہہ سکتے ہیں، جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوں، حق بات کہنے سے نہ ڈرتے ہوں، یقیناً آٹے میں نمک کے برابر یا پھر نہ ہونے کے برابر۔ اور دوسری طرف سو کالڈ جاہل عالم دین ٹنوں کے حساب سے موجود ہیں اور عوام کو شرک اور جہالت کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ آج کے ٹائم میں یہ مذہبی جہالت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ بت پرستوں اور گمراہ مسلمانوں کے اندر کوئی فرق نہیں باقی رہ گیا، اور یہ چیزیں گمراہی اور جہالت کے ساتھ ساتھ قیامت کی اہم ترین نشانی بھی ہیں۔ اگلی نشانی ہے فتنوں کا بہت بڑھ جانا اور ہر جگہ پر بد امنی، بے سکونی، جنگ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کا ہونا۔ اور آج کے ٹائم میں وہ نشانی حرف بحرف اس طرح سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دنیا کا ہر دوسرا ملک جنگ کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر رشیا، یوکرین، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ایران، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، شام، لیبیا، یمن، سعودی عربیہ، UAE، آذربائیجان، آرمینیا، صومالیہ، سوڈان، کہیں پر بھی امن نہیں ہے۔ اور ذرا غور کریں تو ان تمام جنگوں کے اندر سب سے بری صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ اس سے بہتر اور واضح انداز کے اندر اس نشانی کا ظہور آج سے پہلے دکھنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ اگلی اہم نشانی تھی کہ اچانک اموات کا بڑھ جانا، جو کہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ اچانک سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اچھے بھلے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اور اچانک سے رات کو سوتے ہوئے نوجوان لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اور آج کے ٹائم سے پہلے اس طرح کا زمانہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب لوگ اس پر چاہے جو مرضی تعویلیں دیں کہ یہ ہارٹ ایشو ہے، کھانے یا پھر سٹریس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن وجہ چاہے جو بھی ہو، اس قدر اچانک سے اور اس قدر زیادہ تعداد کے اندر اموات کا بڑھ جانا بھی ایک ریڈ سگنل تھا کہ قیامت کی یہ نشانی بھی اب پوری ہو چکی ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قیامت کسی کیلنڈر پر تاریخ دیکھ کر نہیں آئے گی، وہ اچانک سے آئے گی۔ اس دن نہ 2026 ہوگا، نہ نیا سال، نہ مبارکباد، بلکہ صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ آج کے ٹائم میں بے شک ہمیں ٹائم جلدی گزرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس ٹائم کے اندر تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل شاید صرف حساب اور ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہو۔ یہ نشانیاں اس لیے نہیں آئی کہ ہم ان کو ویڈیو کے اندر گوا دیں، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم صرف اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کے اندر ذرا سا بھی سوال چھوڑ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آخری لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ جو جاگ گیا وہی بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، بھائی نے بہت بڑھیا بات کہی ہے، ہم ان کی بات سے بہت خوش ہیں، تاکہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ جو چیزیں زناکاری، شراب، یہ سب چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ آرام سے آدمی اپنی زندگی کو اس میں تباہ کر رہا ہے، نہ اس کو آخریت کی چنتا ہے، اور قیامت کے دن کیا منہ لے کے جائے گا۔ دوستو، ایک سب سے بڑی عام بات یہ ہے کہ جو عرب میں ایک دوسرے کو دیکھ کے سعودی اور دبئی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنا رہا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور جو ریگستان جیسے پہاڑ تھے جہاں پہ ریتی ریت تھی، وہاں آج ہریالی ہو رہی ہے۔ سب
कृत्रिम खेती कर रहे हैं, सब नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है उसको बहुत अच्छे से समझाया है कि हाँ देखो, हमने ये सब चीज़ें कायनात के लिए बनाई हैं, लेकिन आदमी उसी से ही छेड़छाड़ कर रहा है। और ऐसी चीज़ों से छेड़छाड़ करते करते धीरे धीरे कयामत आ जाएगी, और कयामत के लिए कोई तैयारी नहीं होगी, किसी के पास नहीं होगी। हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि कयामत की जो निशानियां हैं इनको जो है आदमी समझे और चीज़ों को बदले, ताकि जो आजकल चल रहा है सऊदी अरब में, दुबई में और यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी जो भी ये सब चीज़ें चल रही हैं इनको बदला जाए। और रही बात नई साल की, तो नई साल में एक साल कम हो गया, आप कयामत की तरफ एक कदम बढ़ गए हो, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है और हम उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। ये कैसी चीज़ें हैं यार, इनको बदलना चाहिए। हम आपको मिलके एक दूसरे को साथ लेके ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि समय तो आजकल पता ही नहीं चल रहा है, कब एक घंटा गुजर जाता है, कब पूरा साल गुजर जाता है, महीने तो पता ही नहीं चलते हैं कि महीने हैं कहाँ। एक साल गुजर जाता है, लगता है कि अभी की बात है, बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा बात है। दोस्तों, ये सब कुदरत की निशानियाँ हैं, कयामत की निशानियाँ हैं। कयामत हमें आगाह कर रही है, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे इन सब चीज़ों को। हमारी आपसे गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को समझें, थोड़ा सूद लेना कम करें। आज से पहले आदमी सूद को बहुत दूर रहता था, लेकिन आज के टाइम में आदमी सूद के पीछे पड़ा हुआ है। बैंक में सूद, हर जगह सूद, ब्याज, हर जगह ब्याज का काम हो रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ऐसी वीडियो आती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे के जाइएगा, क्या ये सही है, क्या नहीं सही है। आपसे हमारी मुलाकात जल्दी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।